नमस्कार. माननीय मुख्यमंत्री आमचो दोतोर प्रमोद सावंत तसोच पंचायत मिनिस्टर मोइन गुदिन्हो हांकां हांव सांगपाक सोदतां, बाबा आमी वारंवार जी सरकाराचेर टिका करता पळय न्हू, ही तुमचेर पर्सनल टिका करिना. हे जे तुमचे डिपार्टमेंट आसा पळय न्हू, हे खंय तरी फेल जाल्ले आसा. एडमिनिस्ट्रेशन खंय तरी कोलॅप्स जाल्लें आसा आनी आमी वारंवार कंप्लेन करून सुद्दां जेन्ना एक्शन जायना पळय न्हू, तेन्ना आमी हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमचे फुड्यान हे नदरेक हाडपाचे एक प्रयत्न करतात. नदरेक हाडले नंतर खंय तरी आमकां दिसता की तुमी तेजेर एक्ट जातले. पूण आयज आमी वारंवार तुमचे नदरेक हाडून सुद्दां ज्यो इलिगलिटी करप्शन जाता पळय न्हू, ते एक्टूच जायना. तुमी वयल्यान आनी तांकां प्रोत्साहन करतात आनी ताका लागून आमकां वारंवार सरकाराची टिका करची पडटा आनी सरकाराची वारंवार नदरेक हाडची पडटा. आतां सांकवाळे पंचायतीचो इशू आसा. आमी गेले ते आतां 5 वर्सां जालीं, तेज्या पयलीं करतात, पूण गेले ते 5 वर्सां टायमार हाकून आतां करप्शनाचे वेगवेगळे कंप्लेन विथ एविडन्स सरकाराची नदरेक हाडलेले आसा. सरकाराची म्हणल्यार ऑथॉरिटीची नदरेक हाडलेले आसा, पूण खंयचीच ऑथॉरिटी आयज तेजेर एक्शन जायना. आनी आमी हाडलेलें आसा तितूंत जे ऑडिट आसा पळय न्हू, ऑडिट ऑफ ऑडिटर जे वर्सान वर्स जे ऑडिट करता पळय न्हू, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हेवूय नदरेक हाडटात. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हेवूय नदरेक हाडटात बाबा हे पंचायतींनी करप्शन, फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जाता म्हणून. आतां हांव एक वाचून दाखयतां जी 5/7/2024 हो रिपोर्ट आसा सांकवाळे पंचायतीचो. तितूंत तो कितें म्हणटा, डिस्पायट ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्युरींग द लास्ट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, compliance with the previous audit observation has been neglected. आता जेन्ना ऑडिटर जेन्ना हे सगळें कितें कंप्लायन्स करपाक लायता नाल्यार तें ऑब्जर्वेशन ताका कंप्लायन्स करून रिपोर्ट दिवपाक लायता, हे निग्लेक्ट करता म्हणून तुजी ऑडिट गव्हर्मेंटाचो अकाउंट डिपार्टमेंट सांगता, हांव सांगना. आनी हितूंक हे आतां वारंवार सगळे गेले ते 10-15 वर्सांचे ऑडिट रिपोर्टाक सेम रिमार्क येता, जवळ कंप्लीट सेम रिमार्क येता. आनी हे वारंवार इतलें सांगून सुद्दां सरकार जालें जायना. तेन्ना आमी कितें करपाचें, सरकारची टिका करपाची न्हू अशें दिसता तुमकां? हे सरकारी बाबूचेर तुमी एक्शन घेवपाचें न्हू. आतां हें सगळें घडटा कित्याक लागून जाणा, हे जे तुमचे सरकारी बाबूचेर उलयता हांव. सांकवाळे पंचायतीक बिलिंग क्लार्क आसा जो सगळें हे फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन ते मॅनेज करता आनी ते सिनियर मोस्ट आसा. आतां हितूंक एक पार वाचून दाखयता जे ऑडिटरान रिमार्क मारलेलो आहा तो दाखयता, जो कंप्लायन्स करपाक लागला. डायरेक्टराक सांगलेलें हेजेर एक्शन घे म्हणून. द पोजिशन ऑफ द डिमांड कलेक्शन एंड एरियाज ऑफ द टॅक्सीस फॉर द लास्ट सेवरल 18 years सुमार आहा could not be done due to the incomplete register. Form number 8. Reason for the incomplete register could not be known. Register is also not completed during the financial year. Hence, the higher authority may take strict action on this matter on concerned dealing hand to complete the same and produce in the next audit report. जावची पयली कर म्हणटा आनी हें व्हेरी सिरियसली असं म्हणटा तो, कित्याक हें जर जायना जाल्यार पंचायतीचो अकाउंट कंप्लीट जायना म्हणटा ते. हें जायना जाल्यार आनी हें कोण करता? आयज सांकवाळे पंचायतीचे मास्टर मायंड एक बिलिंग क्लार्क आसा पळय न्हू, हें कितें करता, ही ज्यो चोरी चल्लेल्यो आहा पळय सांकवाळे पंचायतीक नाल्यार फायनान्शियल फ्रॉड चल्लेले आहा पळय न्हू, हें लिपोवपाक लागून हें इनकम्प्लीट दवरता आनी ऑडिटराक डॉक्युमेंट दिना. म्हणजे ऑडिटर जेन्ना हें सगळें जर पळयलें न्हू जाल्यार हे सगळे पंचायतीचे आहा तितले जेली पडटले आनी तांकां खंय तरी सेफ गार्ड करपाक लागून हे जे क्लार्क आसा पळय न्हू, बिलिंग क्लार्क नाल्यार फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन करता पळय न्हू, हें सगळें लिपयता. आतां हे हर एक ऑडिटराक ऑडिट रिपोर्टाक सांगता बाबा हें इनकम्प्लीट आसा, हें करूं ना आनी हेजे वयल्यान पंचायतीचो बॅलन्स आनी एरियस कितें आहा नाल्यार खंयची बिल पेंडींग आहा हें कांयच कळना, कोण पेमेंट करपाचें हें कांयच कळना. आनी हे सगळो मोठो घोटाळो आसा, बारीक ना. आनी ते डिलिंग हँड कितें करता जाणा, दुसरे वाटेन जे पळय आतां बारीक बारीक कोणाले बर्थ सर्टिफिकेट येता नाल्यार तुगेले डेथ सर्टिफिकेट मागीर तुगे इनकम सर्टिफिकेट अशी वेगवेगळी जी पळय पंचायतींतल्यान सर्विसी लागता पळय न्हू, हे सर्विसीचे खाली 25% लोकांक रसीद दितात. जे पंचायतीक सर्विसीचो पेमेंट करता पळय न्हू लोक, ते 25% लोकांकूच रसीद दिता.
आणि बाकी 75% रसीद दिनासतना ते सगळे आपले बॉल्सां घालता अशें म्हणून लोक उलयतात कित्याक रसीद गावन म्हणटा बॉल्सां उडयली कशें जालें न्हू आनी लोक उलयतात ते उलयतात ऑडिटरय सांगता बाबा हेंगेले रसीद टॅली जायना म्हणून रसीद आनी पंचायती ट्रान्झॅक्शन टॅली जायना म्हणून मागीर हो केदो व्हडलो घोटाळा दिसाक हजारांनी रुपया बॉल्सां उडोवन आपली माया एकटें केले आनी त्या क्लार्कान कितें केलें जाणा बिलिंग क्लार्क जो पळय आहा न्हू सिनियर मोस्ट तेणे आयज आपल्याला करोडांचे एसेट तयार केल्लो आसा हे पंचायती बसोन लुटून पंचायतीक लुटून तयार केल्लो आसा आयज तेगेले थंय वळाक म्हणटा थंय जवळ जवळ 3-4 मजली बिल्डींग बांदल्या टोटली इलिगल प्लॉट घेतल्यांनी आनी ती बिल्डींग काडल्या आनी हे वेर्न्या इंडस्ट्रीचे जे वर्कर आहा तांकां भाड्या दिल्या जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख रुपया रेंट घेता म्हयन्याक तेगेले कितल्योश्यो प्रायवेटी गाडी आनीक टॅक्सी आनी बसी काडलेली आसा ज्यो भाड्याक चलतात दुसरी कितली कडेन प्रॉपर्टी घेतलेली आहा प्लॉट घेतलेले आहा कितली कडेन सोयऱ्यांच्या नांवार पयशे आसा कितली कडेन आनी कितें आसा अशें म्हणून लोक उलयतात आनी हेजेर कंप्लेंट सुद्दां जाल्लो आसा पंचायतीक इलिगल बिल्डींग बांदले म्हणून पूण हे सगळ्यांक मॅनेज करता कित्याक सांकवाळे पंचायतीक रावन ते डायरेक्टर पदान मिनिस्टर सुद्दां खंय पांय पडटा म्हणजे आपल्याले एसेट वाडयत आसा आनी पंचायतीक लूट मार चलिल्ली आसा आतां परचे दिसा तुमच्या फुडें हाडलेलो इश्यू की सेल्फ चॅकाचो पंचायतींतल्यान लाखांनी रुपये काडलेले आसा आतां सेल्फ चॅक कोण बरयता कोण पयलें हेच बिलिंग क्लार्क बरयता आतां तेका बिलिंग क्लार्क बरयता आनी हो एक्टींग सरपंच जावन डॅरिक वालीस आहा पळय न्हू आनी ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस ते मोविन गुदिनचो स्पेशल आनी डॅरिक म्हणटा तोवूय तेगेलो खंयच्या तरी रिलेटिव्ह जाता तो मागीर सांगता तुमकां म्हणजे हांकां फ्रिडम दिल्लें आसा आनी हे सगळे मास्टर मायंड तांकां चोरपाची बुद्धी दिता तो डिलिंग तो क्लार्क आसा पळय न्हू बिलिंग करता पळय न्हू फायनान्शियल तो ताका मास्टर मायंड आहा तो तांकां आयडिया दिता आपूण बजेट ऑडिटर येता तेन्ना म्हणटा ते आपूण तांकां मॅनेज करता सोऱ्याची बॉटली दिवन नाल्यार आनी कितें दिवन चिकन दिवन आनी मागीर वयता तांकां एनवलपूय घालता म्हणजे हे सगळे डिलिंग करता आनी ते दुसरी कितें करता पंचायतीची मिटिंगेकूय जे 3-4 मेंबर आहा पळय न्हू तांकांय मॅनेज करता खंयची मिटिंगे घेवपाचे खंयची मिटिंगे ऑब्जेक्शन घालपाचें हे सगळे तेणें करता आनी ते मागीर कितें आहा हे रुलींगवाले आहा पळय न्हू जे इलिगल कांड करता पळय न्हू ते मेंबरांक एनवलपाय पावोवपाची हो बिलिंग क्लार्क करता म्हयन्या तेंची पळय मिटिंगेची कितें एनवलप वयता पळय न्हू विटामीन एम नाल्यार हाजेचो बुटवो हेवूय पावोवपाचें काम करता आतां हेणें इतली पळय माया एकटेन केल्ली आहा पळय न्हू हेजेर म्हाका दिसता सरकारान विचार करपाची गरज आसा की पंचायतीची तिजोरी लुटून माया केल्ली आसा डॅरिक वालिसान पंचायतीची तिजोरी लुटून ती 3-4 गाडी चलयता तो 1 आनी 2 न्हू 4 गाडी चलयता आनी प्रायवेटूय गाडी चलयता तांकां खंयच्यान पुसतलो त्यो गाडयांक ही पंचायतीच्या लुटीचेर चलिल्ली आसा आनी तांकां कोणाच्या ऑथॉरिटीचेर तांकां बंधन ना ते पंचायतींतल्यान सेल्फ चॅक काडटाक पयशे खाता नाजाल्यार इलिगल बील काडटाक पयशे खाता आनी तो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आहा पळय न्हू तो ग्रामसेवक म्हाका दिसता मोविन गुदिन ताका स्पेशल ड्युटी धाडलेली आहा की पंचायतीची जो पर्यंत तिजोरी खाली जायना तो पर्यंत आपूण ताका काडिना आनी तो वयल्यान सांगताय खंय की आपल्याक काडपाची कोणाक गट्स ना एमएलएन सुद्दां आपल्याक काडचें सांगलेलें तें करपाक कोण शकना मागीर कलेक्टरान ताका सस्पेंड केलो 1 म्हयनो ताका बसयलो परतून हेच पंचायतीक घातलो सांकवाळे म्हणजे तेगेलो इतलो पावरफूल पावर आसा जाल्यार वाज गॉडफादर कोण आनी ही लूट मार करता ती हाजीचो बुटू कोणाक वयता हेजेर सरकारान विचार करचो आतां ही लूट माराचेर दाखयता वो आतां 10/7/2025 मिटींग 2 दीस तें आसा हे जर मिटिंगेक पयलें न्हू जवळ जवळ 50 ते 60 लाखाची बील येयल्लें आसा एप्रुवलाक 50 ते 60 लाखाची बील घातलें आनी त्या बिलां भितर आतां हांवें वाचून पळयतरी असो दुबाव येयलो म्हाका की हितूंतल्यान खाली 25% बिलां आसा ती सारकी आसा जेन्युइन आसा बाकीची 75% बिलां आसा पळय न्हू ही सगळीं फेक बिलां इलिगल बिलां एका कोणा कडल्यान एप्रुवल ना पयलीं सुद्दां हे बिलांक आनी हे डायरेक्ट बिल घेतात आनीक पयशे पंचायतींतल्यान काडटात म्हणजे हांकां आवय बापूय कोणूच ना ते समजतात ती पंचायत डॅरिक वालीस तर समजता आपली बापायली पंचायत ती आपल्या जाय तेजो कायदो करतलो आनी आपल्या जाय तेन्ना आपूण लोकांक परमिशन दितलो नाजाल्यार पयशे हाजीचो बुटू मेळ्ळे जाल्यार दितलो नाल्यार दिवपाना आनी तो जर ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आहा पळय न्हू तो म्हणटा आपल्या गॉडफादर आसर आपल्याक कोण आलोवपाक शकना चॅलेंज करता तो लोकांक आपल्या जे कितलेय तुमी एलिगेशन घाला करप्शन प्रूव सुद्दां करा आपल्याक कोण आडोवपाक शकना अशें म्हणून तो सांगता पंचायतींतल्यान आतां पळय दाखयता हो जो पण कोण आतां सलीम जावेद फैजल जावेद बल्लारी म्हणटा पळय न्हू हो तेंगेलो एजंट हे मनी लॉन्ड्रींग म्हणटा पळय न्हू तें करपाचो एजंट आनी तो सलीम भगवाले आहा पळय न्हू हे 2 जाण एजंट पसून दवरल्या तेणी पंचायतीक हेंच्या
कोणाकच एप्रुवल घेतलेले ना, हांकां पेमेंट करपाचो नाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रजिस्टर ना, नाजाल्यार हांकां ऑथॉरिटी ना सांकवाळे पंचायतींतल्यान जी एप्रूव्ह जाल्ली आसपा जाय डायरेक्टरा कडल्यान नाल्यार हेंचे कडल्यान कोणा कडल्यान एप्रुवल ना. हे आयज जवळ जवळ मास्टर रोल घालतात आनी करोडांनी रुपये काडटात. आतां मास्टर रोलाचे करोडांनी काडपाचो प्रोविजन आसा जाल्यार मोहीन गुदिन सांगचे. मास्टर रोलाचे म्हाजी नॉलेजी प्रमाणे 5,000 वयर मास्टर रोलाचे पयशे काडपाक येना जाल्यार गेली ती आतां 3 वर्सां जाली. आतां करोडांनी रुपये काडून पंचायती लुटीत आसा, करोडांनी रुपया. हे जर पळयत न्हू आनी कोण तरी एकटो गनी बॅग म्हणून म्हयन्या 1,20,000 काय 2,40,000 हे गनी बॅग गार्बेजीक लागून हाडटा म्हणटा. हांगा आख्ख्या सांकवाळे ज्युडिशनाक कोणाकूच एक गार्बेज डिस्पोजल बॅग मेळना, पूण ही बॅगांच्या नांवान बिल हाडटात आनी पयशे लुटतात. अशी वेगवेगळी ट्रान्झॅक्शन आहा हितून. आनी दुसरी पळोवपाक गेल्यार हे हर एक वर्साक न्हू फर्निचर परचेस करता म्हणटा आनी जवळ जवळ 2 लाख भरसाक हो कोण श्री लक्ष्मी फर्निचर फोंडा हेजे कडल्यान बिल हाडटात आनी हे पयशे भायल्या भायर आजीचो फोटो बोल्सां उडयतात. पंचायतीक जर एवरी वर्साक जर 2-2 लाखाची फर्निचर लागता हे पयलीं मोहिनान सांगचें. बाबा कोणी घरां हाडटा ती 10-10 वर्सां उरता आनी हांकां एक वर्सान हांगे फर्निचर पिड्यार जाता. दुसरें आमच्या गोंया भितर आयज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हर एक स्ट्रीट लायटी आहा पळय न्हू, ज्यो विलेजींग आसूं नाल्यार खंयच्या वाड्यार आसूं ते हर एक पोलाचेर लायट घालपाचें काम डिपार्टमेंट करता. जाल्यार सांकवाळे एकूच पंचायत अशी आहा जवळ जवळ वर्सांतल्यान 5-5 लाख रुपया कोणाचेच एप्रुवल नासतना लायट स्ट्रीट लायटीची मटेरियल परचेस करता म्हणटा आनी हे बिल घेता कोण तरी डिलरा कडल्यान आनी हे पयशे भायर डायरेक्ट भितर उडयतात. हे हांव सांगना, हे पळय हितून दाखयता. आनी हे ऑडिटरांनी थंय हाडलेले आसा, नोटिसाक हाडलेल्या डायरेक्टराच्या, पूण डायरेक्टर खंय एक्शन मोडाक दिसना. तेन्ना सरकाराक आमी हें करता ते दिसता, निंदा करता ते दिसता, पूण हें चल्लां तें आमचे टॅक्स पेयराचे पयसो मरे हो. आनी हें पळोवन आमी उगी रावपाक शकता. आमचो टॅक्स पेयराचे हे जे करप्ट बसलेले आपण हे बायजूण मरी हो गिरी वतो गेलो डॅरिक वालीस आनी वतो तो ऑलिव्ह ही बायजूना. ताणें थंय तो पूण तो ऑलिव्हान थंय लॉ बर्ड जाल्लो आसा पंचायती भितर. लॉ बर्ड जावन तो कोण कोणाक फारीत आसा, कोण कोणाक फारीत म्हणून अशें आयकूं येता. तेजेरी मातशें तेगेले फॅमिलीन विचार करचो. ताका म्हाका दिसता डायरेक्ट वालिसान आशिर्वाद दिला आपले स्टेपाचेर तूंय चल म्हणून. हें मातशें विचार करचो. आतां दुसरें दाखयता. आतां हितून जें पळय चल्लेलें आहा पळय न्हू करप्शनाचो पळय कसले कसले चोरी वाटा हाडटा पळय न्हू तें दाखयता. हो कोण तरी पियुष पाटील प्रोजेक्ट मॅनेजर आहा इनोवेटिव्ह वेस्ट एड एंड मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड रिक्वेस्ट फॉर द कंप्लिशन कम एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. आतां हांगा सांकवाळे पंचायतीक जो टीपीडी आनी टूपीडी प्लांट घातलेलो आसा जो गार्बेज वेस्ट ट्रिटमेंट करपाचो हो घातल्यार जवळ जवळ आतां 5-6 वर्सां जातलीं. आनी 2022 ताका पेमेंट जो प्रोजेक्ट घातलो तेजो पयशे जवळ जवळ 2-3 कोटी दिल्ले आसा आनी ताका मेंटेनन्साचे चार्जीस जवळ जवळ 2022 ताका मेंटेनन्स चार्जीस वयतात. आतां हेका मेंटेनन्स चार्जीस वयता पूण हेका आयजच्या तारीखेर सुद्दां जे ऑथॉरिटी आसा नाल्यार जे पब्लीक जे एक्झिक्युटीव जे हे आसा कोण पळय इंजिनियर आसा पळय न्हू जेका तेजे कडल्यान कंप्लिशन मेळपाक जाय ती आजून सुद्दां मेळिल्ली ना. कंप्लिशन मेळिल्लें ना पूण आयज तो पयशे पंचायतींतल्यान सगळे घेतले आनी ताका मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टातले जवळ जवळ 2.5 ते 5 लाख रुपया म्हयन्याक घेता आनी आतां तो कंप्लिशन मागता. हें चल्लां तें कितें चल्लां आनी हें उलयल्यार आमी वायट. पंचायती कडल्यान तो कंप्लिशन मागता. आतां हितून त्या प्लांटांतल्यान गॅस जनरेटर जावपाचें आसलें आनी गॅसींतल्यान पावर जनरेट जावपाक जाय आसलो. आतां हितूंक जे सेंट्रल ऑडिट जाता सांकवाळे पंचायतीक 2024 14/5/2024 जाल्या. हितूंक हेणें क्लियर तेगेले आख्खीच हिस्ट्री बरयलेली आसा. हेणें कशे प्रमाणान फ्रॉड केला, कशे प्रमाणान तो पयशे पंचायतींतल्यान लुट्टा पळय न्हू हें सगळें हितून बरयलेलें आसा. हे ऑडिटा रिपोर्टाक तेंचो जो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आहा पळय हितून सगळें बरयलेलें आसा. बाबा हे सगळी पंचायतीची गोलमाल जालेल्या म्हणून पंचायती हे गोलमाल करता म्हणून ताका 1 कोटी जवळ 1,68 लाख रुपये पावोन सुद्दां तो प्लांट कांयच ऑपरेशन जाता तो दिसना म्हणटा ते. तितूंतल्यान ना गॅस प्रोड्यूस जाता ना तितूंतल्यान लायट प्रोड्यूस जाता म्हणून खंय रिकॉर्ड ना म्हणटा ते. आनी तरी आसतना तेकाच म्हणटा तो कितें गॅस कन्वर्ट करपाचो टेंडर हें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो तेकाच मेंटेनन्स करपाचो. हें टोटल वायलेशन ऑफ द कोडल प्रोसिजर म्हणून हें सांगता ऑडिटर सांगता. आनी हें सगळें सांगलें आसतना सुद्दां ताका आयच्या तारीखेर सुद्दां कंटिन्युअसली ताका मेंटेनन्साचे पयशे वयता
आणि त्याका जो TPD आणि 2PD करून 5 TPD जो 5 टन दिसा जो गार्बेज ट्रीटमेंट करपा जाय त्या प्लांटाक तो तितलोय गार्बेज आयज सालिगांव धाडटात आणि हांगसरल्यान हेजे ब्लँक हेड हे पयशे पंचायतीच्या तिजोरींतल्यान काडटात आणि वांटून घेतात हे रुलींग आसा ते आणि त्याचो गिरीश पिल्ले कडेन रिमोट आसा आता इतली सगळें हे दाखोवन सुद्दां जर एक्शन जायना जाल्यार हेका आमी गुन्हेगारी काय आमी जबाबदार हे आमची काम आहा सरकाराक दाखयता का आमी वयल्यान सरकाराक अलर्ट करता बाबा कशे प्रमाणान फ्रॉड जाल्ला कशे प्रमाणान पयशे पंचायतीन लुटता हे दाखयतात आणि हे दाखोवन सुद्दां की आमकां मागीर हॅरेसमेंट करतात हे दाखयताले हॅरेसमेंट दाखयताल्यांचे केसी म्हणजे सरकार हेजेर करता जर कितें हेंचेर हे करप्शन करता तेंचेर कितें करता कितें आयज जो पंचायतीचो बिलिंग क्लार्क आसा पळय न्हू तेणें करोडाची माय केल्ली आसा तेजेर तुमी केन्ना इन्क्वायरी केल्या तो पंचायतीक हे पळय ऑडिटर रिमार्क मारता तें काम कोणाचें तेणें काम करपाक जाय नेक्स्ट ऑडिट येवचे पयलीं तें रेडी करपाक आयज 20-20 वर्सांची ऑडिट पेरा तशें पेंडींग आहा ते कंप्लायन्स करून कोणी घेवपाक जाय फॉलोअप कोणी करपाक जाय हे क्लिंटन वालिसान ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसान आनी तुगेले डिलिंग क्लार्क जो बिलिंग आसा तेणें करपाक जाय तें करपाक तांकां टायम ना पंचायतीची लुटपाची चल्लेली आसा लुटपाची कशी ती आयडिया तेंचे कडेन आसा आनी एक आट्टी काडटा लुटपाची ह्या प्रमाणात जर हें करप्शन करता तें उक्ती केलें जाल्यार आमी दोशी आमी तुमकां दाखोवन दिवपाचें काम करता तुमी वयल्यान आमकां बरें म्हणपाचें की आपले नदरे काडले आमी एक्शन घेता म्हणून पूण आयज तुमचे कडेन एक्शन घेता ती दिसना तेन्ना आनी हितूंक दुसरी गिरीश पिल्लेक सांगपाक सोदता तुजे कडेन आयज पंचायती कडेन रिमोट कंट्रोल आसा अरे तूं जर हितूंक कित्याक ना न्हू हें बंद कर मरे चल्लां तें ही अशी करोडाची बील घालून जे पळय खाता पळय न्हू ती बंद कर मरे तुका जर हितूंक कसलो संबंद ना बंद कर मरे हेका कित्याक एक्टींग करून दवरलें सांकवाळ पंचायती सरपंच ना रे डायरेक्ट वालिसाक एक्टींग सो कित्याक केलें रे एक्टींग म्हळ्यार कितें डेफिनेशन तें पयलीं तुमकां खबर आहा रे पंचायतीक एक्टींग म्हणून खंय ना एक तर सरपंच आसा नाल्यार दुसरो डब्ल्यूडो आसता आयज ही रिजर्व जी पंचायत आसा सांकवाळी बायलांक आसा आणि त्यांचे बायलांचे तुम्ही हक्क काढून घेता मरे त्यांचे जे पावर आहे ते काढून घेता मरे तुम्ही आणि तुम्ही लोकांक भायर दाखयता आपण बरं म्हणून एक्टींग जावन कित्याक चलयत रे सांकवाळ पंचायती सरपंच तेजी पावर कित्याक काडटा रे तुमी आणि हे फ्रॉड करपाक तुमची तिजोरी भरपाक तुमची गाडी चलोवपाक तुमच्या गाडयांचेर येतलो पूण हें जर बंद करिना तुमी आनी तुमी लोकांक जर हॅरेस करपाचें बंद जायना न्हू फुडले तुमकां हे माल पडटल्या गिरीश पिल्लेकी सांगता डायरेक्ट वालिसाकी सांगता आनी ते जे बिलिंग क्लार्क आहा पळय न्हू तेकाय सांगता तुगेले एसेट जे पळय खंय आहा न्हू सगळे आमचे कडेन कुंडली गावलेली आहा तुमची भायर तुमगेले DNA गावलेली आसा ती एक्सपोज केली जाल्यार मागीर आमचो मात गुन्यांव करून सरकाराक सांगता हेंचेर जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची हेंचेर FIR रजिस्टर करचो आयज पुलीस सुद्दां FIR रजिस्टर करना मरे हेंची जर तुमकां हे मिटिंगेक कितें चल्लो पळय न्हू तें जर तुमकां CMाक आनी मोहीन गुदिनोक जर खरेंच जाय न्हू ACB क्रायम ACB जो एंटी करप्शन ब्रांच आहा पळय न्हू तेंचे कडेन तेंगेलो स्टेटमेंट घेवचो तेणी तेंचेर एक कंप्लेंट जाल्लो तितूंत तेणी क्लियर कट बरोवन दिल्लें आसा की आमी हें कांय केलें ना हे एक्टींग सरपंच डायरेक्ट वालिसान आनी हो ग्रामसेवकान केल्लें म्हणून कोणाक लुटपाचें काम केलें तें तेणी केल्लें आसा म्हणून कोणा कडेन डिमांड करपाचें काम तेणी केल्लें आसा आनी आमकां हितून कसलो संबंद आहा म्हणून बरोवन दिल्लें आसा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आहा तो घेवचो आनी पळोवचो आनी मागीर सांगचें आमी रॉंग उलयता म्हणून सांगपाक जाय तें आसा पूण इतलें सांगता हेजे फुडें आनी सांगतलो देव बरें करूं गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात धन्यवाद।